nga esti mo chama bari be bi min te barala donc nan ko kama nga ke walo ke ka nga kalandaw ke fo an kan bolo do an kun ka waru fara fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se ka kɛ wale la donc o fana kɛmɛ gɛlɛya belebeleba de ye an bolo bi Segali y'a fɔ k'ali an bɛ an ka fara ɲɔgɔn kanw kɛ ne hakili la ni jabala an bolo an bɛ se k'o kɛ o sen fɛ an bɛ Mediasoft Technology fo o yɛrɛ ye tɔn den dɔ ye o y'o ka cakɛda ye donc waati ni waati n'a mago bi kɛwale min na ale b'a d'an ma an b'an ka kalandaw k'a kɔnɔ an bɛ se k'an ka kɛwalew k'a kɔnɔ ani an ka fara ɲɔgɔn donc bi bi in na ninnu de ye gɛlɛya belebeleba ye an kan min kɛmɛ k'an tɔɔrɔ donc an bɛ wele kan da kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ parce que an bɛ dɛmɛ de ɲini na bi RTM ka jabala sɔrɔ an ka baaraminɛnw sɔrɔ walasa hakilinaw ye min ye u ka sabati wa ne b'a dɔn fana mɔgɔ caman bɛ yen minnu hakilinaw ye kelen u ka fara an kan an ka partenariatw kɛ walasa an bɛ ka laɲini ka sabati. Ayiwa n bolo nin faamuyala an bɛna président fan fɛ président n'o ye Isaka Jara ye y'a mɛn i ɲɔgɔn dɔnniba ta tɛ yɔrɔ ɲumaga ɲuman bɛ i la. Ɲumaga ɲuman b'i la dɛ. Ayiwa est ce que dɛmɛbaga b'aw la wa. Bon dɛmɛbaga mun b'an na n'an bɛ se k'a fɔ bi bi in na o ye an y'an da don mun na ye o ye association des clubs TIC ye coordination des associations et clubs TIC n'o ye CATIC ye o y'an dɛmɛbaga fɔlɔ ye ale ni AGETIC dɛmɛ min don k'a fɔ k'an bɛ warimugu ta ni k'a di o tɛ o dɛmɛ tɛ RTM yɛrɛ t'o dɛmɛ ɲini na k'a fɔ k'an bɛ warimugu de ɲini na o tɛ an bɛ baarakɛminɛ de ɲini ani kɛwalew bɛ se ka kɛ yɔrɔ min an b'o de ɲini pour que an bɛ se k'an ka kɛwale kɛ bi bi in na n'i ko mɔgɔ ma ko na n b'aw dege nin na fo k'a sɔrɔ yɔrɔ daga yɔrɔ b'i bolo i bɛ se k'u bila yɔrɔ min o k'a sɔrɔ minɛn b'i bolo i bɛ se k'u kalan fɛn min na n'o tɛ mɔgɔ min bolo i ka laɲiniw sabatiliw bɛ gɛlɛya kosɛbɛ an dɛmɛbaga fɔlɔ o ye CATIC ye komi n y'a fɔ cogo min CATIC de ye coordination ye mun bɛ subahana mansi kalanba tɔn bɛɛ lajɛlen ani a kanubaw olu b'o kɔnɔ bi bi in na a tɔn na tɔnden 12 de b'a kɔnɔ ka fara anw kan donc olu ni AGETIC de bɛ baara kɛ partenariat bɛ o ni AGETIC ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ komi mɔgɔ mɔgɔ b'o tɔn na partenariat bɛ ni AGETIC fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc ni an mago bɛ kɛwale kɛyɔrɔ la n'o ye salle de formation ye an bɛ tɛmɛ CATIC fɛ pour que an bɛ se ka o sɔrɔ AGETIC bolo donc an ka fɛngɛw la ni an ka journée tɛmɛnen tɛ RTM ka taa lettre de quête kɛ a ka dɔgɔ an bɛ kɛwale fɛn fɛn kɛ an b'a bɔ an yɛrɛ kunna wari la an ka dɔrɔmɛ 2 ni 3 an b'o de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ mais an ka journée tɛmɛnen na an ye lettre de quête kɛ ka di mɔgɔ dɔw ma a bɛ fɛ bi bi in na cakɛda gouvernement ka cakɛda dɔ ma ko APDP autorité de régulation malienne des données à caractère personnel olu y'an dɛmɛ a la kosɛbɛ ka kɛwaleya a sen fɛ an ye formation kɛ mun ɲɔgɔnna bon anw ye denmisɛnninw ye subahana mansi kalan kɔnɔ mais depuis ne kɔni y'a kalan daminɛ ka se bi ma an ma deli k'a mɛn mɔgɔ da mun y'a kɛ a bɛ se ka kɛ a kɛra an ta kalama o module dɔ tun ye hacking et sécurité o hacking de sécurité bamanankan na an bɛ se k'o fɔ cogo di minnu bɛ dankari kɛ mɔgɔw la bɔlɔlɔ kan ou bien minnu bɛ dankari kɛ mɔgɔw la ka sɔrɔ subahana mansiw fɛ ka sɔrɔ hali bɔlɔlɔ tɛ u b'a kɛ kɛcogo minnu na an ye mɔgɔw kalan la pas que an b'u kalan la pour que u ka se k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ la mais u kalan la pour que u ka se k'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na ni ka se k'u yɛrɛ makaran a la ani APDP ye o kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ani ka kunnafoniya di mɔgɔw kan kunnafoniya di mɔgɔw ma fɛn fɛn des informations personnelles fɛn fɛn ye kunnafoniya ye kunnafoniya min b'i yɛrɛ kan mun bɛ se k'e yɛrɛ yira mɔgɔ tɔgɔ ni jamu ni dagayɔrɔ ani si ni fɛngɛ ni mɔgɔ min y'o dɔn o bɛ se k'i yira o bɛ t'i ɲini o b'i sɔrɔ donc olu n'a ɲɔgɔnna kunnafoniyaw la olu man ka taa yɔrɔ mun na an n'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ olu y'an dɛmɛ dɔgɔbaga jɔnjɔn min b'an na bi an bɛ se k'o fɔ o ye CATIC ye parce que ale ni AGETIC
an kɔni dɛmɛna nin kɛwale in kɔnɔna fɛ APDP fɛ o y'an kɛlɛ mais u y'an dɛmɛ mais k'a fɔ ko sɛbɛn b'an ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ bibi in na a kɛra cakɛda bolo ye ou bien fɛngɛ k'a fɔ ko nin y'an dɛmɛbaga dɔ ye mun b'a sponsoriser o tɛ yen bibi in na voilà parce que a daminɛ na an sirann'u ɲɛ kosɛbɛ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ n'i ko dɛmɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ warimugu de ye anw bɛ yɔrɔ min na bi wari ka di bɛɛ ye mais an ti wari ɲinina k'a fɔ k'an bɛ se ka RTM baara a hakilina dɔw de banna an bɛ fɛ ko hakilina ninnu kɛwaleya o bɛ kɛwaleya ni baarakɛminɛ minnu ye an mago bɛ se olu dɔrɔn de ma hakilila faamuya sɔrɔla a la an lamɛnbaaw fana tulo bɛ an na donc maa minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ k'aw ye baarakɛminɛ ta fan fɛ hakilila nin bɛ kɛ sababu ye u caman bɛna bɔ a kalama an bɛna Sulemani Tarawele fan fɛ n'ale ye secrétaire général ye ko biɲɛ kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ ayiwa Isaka ye dama dɔ fɔ an ye a ka gɛlɛyaw kan mais yala olu kɔfɛ n'o ye siège ko ye est ce que gɛlɛya wɛrɛ bɛ aw kan wa bon a y'a fɔ cogo min na tɔn in tɛ wari ɲini tɔn ye tɔn in tɛ politique tɔn ye n'an b'a fɔ tubabukan na c'est apolitique et puis c'est à but non lucratif aussi donc an bɛ musaka fɛn fɛn ɲini an b'a kɛ an bɛ ka activité minnu fɛ k'a don olu da fɛ yaya donc gɛlɛya n'an k'an bɛ gɛlɛya fɔ gɛlɛya in bɛ lié musaka la mais n'i ye musaka in fɔ wariko de don mɔgɔw hakili bɛ sina ka fɛn tɔn in bɛ yɔrɔ saba la bi a bɛ Bamakɔ a bɛ Segu a bɛ Kucala donc bɛɛ autonomie bɛɛ bɛ se k'i activité k'a dan ma mais bi n'a y'a sɔrɔ fond dɔ bɛ yen i b'a fɔ projet wɛrɛw b'an bolo n'o ye ka fɛnw fédérer k'u fara ɲɔgɔn kan ka coordination kɛ dans les jours à venir mais don n'a nataw la n'a y'a sɔrɔ jabala tun b'an bolo bi n'o ye gɛlɛya belebeleba ye an tun bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ko caman kɛ ka ɲɔgɔn lajɛrew kɛ ka se ka tɔnsigiw kɛ ka se ka fɛn caman caman kɛ mais dagajan u b'a fɔ cogo min na dagajan ka di ɲaamɛ n'a y'a miiri a kɔ kuruma a b'a bali donc an yɛrɛ bɛ miiri la yan Bamakɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Mali fɛn caman ye Bamakɔ de an bɛ miiri la an jɔrɔlen don donc minnu fana bɛ yen fanfɛla ninnu na mɔgɔw de don fana bɛ kalanw de kɛ yan ka tila ka taga yen fɛ donc halisa an bɛ welekan bila musakako yɔrɔ la musaka min de don n'a nana a bɛ justifier don n'an ye activité fɛn fɛn kɛ n'a ye lajɛrɛ fɛn fɛn kɛ sɛbɛnfuraw bɛ yen k'a fɔ k'a kɛra tan n'i yɛrɛ ye tɔn in ta k'a lajɛ e yɛrɛ y'a faamuya hali plateau sanfɛla la wari jatelaw b'an na n'o ye yɔrɔnin dɔ ye ni mɛ n sinsin o kan coordination ye n'o y'an ka tɔnba ye donc n'i y'a ta k'a lajɛ association tan ni kɔ b'o kɔnɔ tɔn tan ni kɔ b'o kɔnɔ minnu bɛ subahana mansi ko la bi o yɛrɛ président a bɛ RTM bolo donc an balimamuso n'o ye Jɛnɛba Koda Sanogo ye ale y'o ɲɛmaa ye bi mais n'i y'a ta k'a lajɛ furacɛ fanga de bɛ yen n'a bɛ f'o ma commission ad hoc parce que bureau dɔ in ka mandat banna donc cɛmancɛ fanga de bɛ yen pour que o kɛra bana in de y'o empêcher an ma se ka ɲɔgɔn na sɔrɔ sinon AGT ye yɔrɔ d'an ma fɛnɛ a bɛ coordination in fɛnɛ dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ fɛnkɛ kɛ donc tɔn in kɔnɔ cɛ b'a la i b'a fɔ muso b'a la mais gɛlɛya b'an bolo musow ka yɔrɔ fɛnɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ subahana mansi la ni bi tɛ a daminɛ la muso tun man ca muso tun man ca hali n'i y'a ta k'a lajɛ bi tɔn in kɔnɔ muso man ca an yɛrɛ tun y'a laɲini muso ka na bi kɛnɛ in kan mais o ma se ka sɔrɔ contretemps ni fɛnw nana empêchement nana o ma se ka yana sɔrɔ voilà sinon an mago bɛ bɛɛ la ka se ka fɛn caman kɛ an kɔnɔ falen no projet la kojugu voilà ayiwa an balimamuso n bolo a tulo bɛ nin welekan in na dɛ RTM u mago bɛ musow la donc subahana mansinw a dama ka kan cɛw la cogo min na ko a dama ka kan musow fana na ten donc musow aw fana ka fara RTM mɔgɔw kan a ka jɛ ka baara kɛ ne ko anw fana fɛ yan nɔ muso ko problème tɛ anw na yan nɔ parce que cadre bɛɛ b'an bolo yan nɔ olu bɛɛ ye musow ye an bɛ dugawu kɛ fɛnɛ a fana ka baaraw ka se ka nɔgɔya an bɛna se Amadu Tall ma toujours an bɛ waati min na bi bi in na an bɛ aw ka baara ye subahana mansin fɛn o fɛn bɛ yen a nafaw b'a la wa kɔlɔlɔw fana bɛ a la fɛɛrɛ jumɛn bɛ aw bolo walasa k'an kisi subahana mansin kɔlɔlɔw ma ɲininkali diyara n ye i y'a fɔ cogo min na o de don a bi nafaba b'a la wa kɔlɔlɔ fana b'a la nka ne hakili la ni an kɛwalew o de bɛ se ka kɔlɔlɔ se a ma parce que fɛn min don a tɛ baara k'a kelen ye kɛwalew de bɛ k'a la n'i y'a kɛ k'a ɲɛ a bɛ ɲɛ n'i y'a kɛ k'a tiɲɛ a bɛ tiɲɛ
dɔ fana bɛ yen subahana mansin ani a bolofara dɔw bɛ yen ni an t'o y'an ɲɛw na bi bi in na an sigi mɛ yan walasa diɲɛ mɔgɔw k'an ye fo kɔfɛ fɛn dɔw bɛ yen an t'o ye e yɛrɛ b'o dɔn n'a fɔ ma ɔnumayitigiw o kɔlɔlɔ bɛ yen sabula dɔkitɛriw y'a yira n'o ye ni furakɛlabaw ye k'a fɔ k'a bɛ se ka dankari an ka kɛnɛya la o ɔnumayitigi ninnu man ɲi adamaden yɛrɛ ka kɛnɛya ma walasa an ka kisi olu ma ne hakili la ko caman bɛ yen o fɔra an ye an k'o kɛ an ka na an sɔgɔ kuma bɛɛ mansimafɛn ninnu na k'a kɛ waati bɛɛ an b'a kan o de bɛ se k'a kɔlɔlɔ bonya misaliya la maa min bɛ baara kɛ mansimafɛn na kuma bɛɛ ɲɛ jɔ b'a la o de y'a ni kɛnɛyabɔ in fɔ k'i ka verre don n'a bɛ fɔ o ma anti-reflets walasa a k'a ɲɛ in kisi donc ne hakili la minnu bɛ fɔ an ɲɛna ko an k'olu kɛ walasa an ka kisi kɔlɔlɔ ninnu ma n'an y'o kɛ o bɛ se ka an kisi n ye kɛwale minnu fɔ ka ɲɛsin a ma sabula bi n'i y'a lajɛ an ka bɔlɔlɔw ka dɔw kɛmɛ k'a kɛ wari ɲini yɔrɔ ye u mɔgɔw namara n'an b'a fɔ olu ma arinakɛw dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ mɔgɔw jakolonw bila ka image kolonw bila nin bɛɛ ye kɛwale de fɔ nin bɛɛ ye kɛwale de parce que n'an kɛwale ɲɛna walasa an kana to ka mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ ka mɔgɔ don mɔgɔ wɛrɛ gasi la ni hakilila la an bɛ kisi a kɔlɔlɔ ma a y'a fɔ cogo min na o de y'a to bi bi in na autorité dɔ sigima kama n'a y'o fɔ ni président y'o fɔ n'a y'a da don a la APDP olu sigilen don k'a fɔ maa o maa i ye jabila i ye mɔgɔ dɔ ja ta i y'a image ta hali n'a sɔrɔ jajugu tɛ ja ɲuman don jajugu don n'a ma bɛn a ma a bɛ se ka taa n'i ye sariyaso la wa sariya b'i ɲangi fana o bɛɛ kɛ kun ye an ka kisi a kɔlɔlɔ ma o ye jamana ka fan ye anw yɛrɛ ka fan ye jumɛn ye o de ye an kɛwale n'a fɔ o ma comportement an k'an comportement ɲɛ walasa subahana mansin ninnu a ka dan nafa dɔrɔn ma mais caman ka bɔ a kɔlɔlɔ la komi n y'a fɔ cogo min na kɔlɔlɔ dɔw bɛ yen an yɛrɛ seko t'o la sabula an mago b'o la walasa ko dɔw ka kɛ i n'a fɔ an sigilen don pour que bɛɛ k'an ye dɔw b'i to fo kɔfɛ k'an ye dalu t'an bolo n'an bɛ fɛ o ka kɛ baarakɛminɛn dɔw bɛ yen fo an ka baara kɛ o nka min ye bi bɔ an yɛrɛ la ne hakili la an kan ka se ka dɔ bɔ a kɔlɔlɔ la donc ne bakuruba la an ka an kɛwale ɲɛ an ka ɲuman kɛ ni subahana mansin a n'a bolofaraw bɛɛ n'an ye ɲuman kɛ n'a ye a bɛ ɲuman de kɛ n'i ye tiɲɛni kɛ n'a ye fana a bɛ tiɲɛni de kɛ anw de ye a fɛnw dilan anw de y'a bɛɛ bila en place n'an ye min k'a la a b'o de k'an ye n'an y'a dabɔ tiɲɛni kama a bɛ tiɲɛni kɛ n'a ye n'an y'a dabɔ ɲɛni kama a bɛ ɲɛni kɛ nka bɔlɔlɔw bɛ yan bi k'a dabɔ minnu ye feerekɛlaw ye u b'u ka fɛnw feere bɔlɔlɔw kan i bɛ commande kɛ bi bi in na dɔrɔn i bɛ fɛ ka fɛn min san a bɛ taa livrer ma o t'a ɲuman ye a kɔlɔ ye jumɛn ye bɔlɔlɔ kan minnu bɛ image kolon bila ka mɔgɔw escroquer ka wari bɔ o fana donc o de y'a to n y'a fɔ ko in bɛɛ lielen don an kɛwale la n'an ye kɛwale ɲuman kɛ ka sɛgɛrɛ an bi kisi kɔlɔlɔ ninnu ma nka n'an m'o kɛ aya an tɛ bɔ a kɔnɔ dɛ ala ka lamɛn tulo di bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi ayiwa an filɛbagaw an ka kuru min ɲini ka se Siya ma mais yanni an ka baro datugu an bɛna kumakan laban di président ma n'o ye Isaka Jara ye Isaka Jara kumakan laban jumɛn b'i bolo ka se an filɛbagaw ma kumakan laban min bɛ n bolo ka se an filɛbagaw ma ni aw yɛrɛ o ye aw ka foli ye an bɛ foli bila Hɔrɔn TV lamɛnbaga ni a lagɛbaga bɛɛ lajɛlen ani Hɔrɔn TV yɛrɛ baarakɛbaga bɛɛ lajɛlen aw minnu ye nin hakilina ɲuman sɔrɔ ni ka mɔgɔw lamɛn k'u ka kɛwale dɔn ani k'u hakilina dɔn an bɛ foli bila aw ye ala k'aw bolo mɛn a ka baara la n'i y'a mɛn ko a bɛ émission ɲuman kɛ an bɛ jɛkulu ɲuman sigi an bɛ jamana duman de kɔnɔ bi bi in na an bɛ jamana kɔnɔ jamana mun bɛ phase de difficulté la a bɛ gɛlɛya la bi an bɛ dugawu k'an ka jamana ye yarabi ala k'an bɔ dingɛ kɔnɔ minnu b'a baara kɛ ala k'a fanga d'u ma amina yarabi ayiwa limanaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an minnu tun bɛ ka an filɛ an ka fiɲɛ siraw fɛ n'o ye YouTube ni Facebook ye an ka foli bɛ ka se aw bɛɛ lajɛlen ma
ayiwa an b'a fɔ a ye halisa aw k'aw sɔgɔlen to Hɔrɔn TV la walasa aw ka se ka kunnafoniya sɔrɔ ani walasa aw ka se ka kalan nin jɛmukan in n'o ye yɛlɛ jɛmukan ye a bɛ boli an ka baaraw de kan ale ni an ka baarakɛ yɔrɔw u sigikun ye mun ye laɲini minnu b'u bolo u ka se ka fɛɛrɛw ka se ka sabati cogo min na a bɛ lase aw ma araba o araba an b'a fɔ a ye k'an bɛn araba wɛrɛ wasalamu alaikum